guys, for this video, ma-vlog kita. Yan, wait lang guys. Yan, yung kami kang pinsan ko. Yan. Mamini mo kita. Mini mo. Aring dyan kakakanunta. Ini or ini? Ini. Ini guys. Ini siyan. Makuha lang ko guys patungan. Wait lang. Yan, okay na guys. Kukuha lang kung patungan. Ini pa lang guys. Ang kukunta. Ayan. Siyan. Isa lang guys. Yan. Sarap. Next. Dua ya. Mini mo. Anong dyan kakakanunta? Nanya or ini? Ini guys. Paano kamu sa video te? Si kakanon ta. Si kakanon mo te. Puro ka man. Nahulog guys. Sobrang sarap. Hindi naman guys, tama na. Papala mo na guys dito. Tika na, bukas. Ubus na sako. Ini